Edisi Chongbari Bwskango Tonwi Koktisalo West East 17 Pekuarjala Janmajoynagar Amchaio door-to-door campaign Khlaikha Pekuarjala Janmajoynagar ni candidate Gita Debbarma Aboni Logio Bodolni Khungnwi board office nok ribbon cutting Khlawi Phiyogwi Rwkha candidate Gita Debbarma Actually, door-to-door campaign of 17 Pekuarjala Janmajoynagar ni candidate Gita Debbarma no karibu manjaka kasam Montri Mebor Kumar Somatia TWF West District ni tang fak Naishamari Debbarma MLA Manop Debbarma MLA Bishajit Kolino Khobit Tekubana Rock Ashlo West is 17 Pekuarjala Janmajoynagar Amsini Lukorok by Nok Nogat Hangi Khlaikha Pekuarjala Janmajoynagar ni candidate Gita Debbarma Aboni Agluna Amsini Lukorok by Kok Shawai Baroni Dalavital Jungzani Kokno Khanakha Ashlo Pirlai Mungo Onkori Lukorok ni Kaham Choba Soman Kha candidate Gita Debbarma Paithago 17 Pekuarjala Janmajoynagar ni candidate Gita Debbarma Chongbari nati Kokshaka Lukorok tabu jotesto alert nungja socheton nungja जों साइमानो जों Tripura Motha Party Tripura Sani Ostita Rokha nini identity nini political rights land rights nini direct fund overall Chini statehood ni bagai जों आन्दोलन खालामो another party rono nai nedi boni political agenda wo Tripura San hamkrani bagai mungsapan kare অন্তত পক্ষে কক borok roman script जों jata 1968 ni movement खालामो Tabuk 2026 o thangi pojo tabuk solution khair jagya not only that जों थानाय डिसेम्बर मासनि 13 तारिख नुखा राज्यनि माननीय मुख्यमंत्री प्रकाश जनसमावेश साखा जे कक बरकके रोमान स्क्रिप्ट देवा हबेन माने जों चिनि गोबां मानता सकते बादगुइ बादग्रादि इ कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट रनानि अबो पर्यन्त बखानि थि हैना जरि दंजे थाङै बरक रबनो बुदनाय ओ सेन्सनो जों साइमानो ताकलाय हाइनो हाय 20 থেকে 25 টা সিট না হারে Tripura Motha সরকার খানানি থাङै दङ টিপিএডিসি কারণ বরক যতন छु বরক চিন বাগै কাইसा কক্ত सायानो बुंनि पॉलिटिकल एजेंडा मों सचिन हामक्राइन बागै ग्रै शुद्ध काइसा दङ तामा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास किन्तु सबका साथ सबका विकास बरक जों एक्टिवेट मनुखाबा कुन जाकरै न ग्राम अञ्चल थांनायदि nothing is there actually nothing is there ना तैनि व्यवस्था कहम तो ना नैनि हॉस्पिटल कहम तो ना लामा कहम तो ना स्कूल कहम तो ताम तो whereas गोबां स्कूल चिनि ताबो बन्दङै थाका हैसि डेभलप नि कक तो बहुत हासल नि कक आबन बागै Tripura Motha only बुबाग्राय himself चिनि Tripura San बागै फाइट खालाय दङ जों जतो एस बुबाग्रान वारियर सिजम जों सामुखलाय दङ गाजै Tripura Sarok जोंनो चोस खायनो 100% Pekuarjala ni Shimi Biplamni Koktum Chini Khorang